Natikom merħba, the Royal Commonwealth Society ħejjiet rapport li janalizza ġittijiet ta' persuni LGBT fih dan il-pajjiżi li qegħdin fil-Commonwealth. Dan ir-rapport kien diskuss miż-żgħażagħ Maltin. Li tkun gej huwa reat kriminali. Dikjarazzjoni xokkanti li kellek tagħmilha llum f'pajjiżna. Dan għax il-gvern ta' Dominku Mintoff neħħa dan minn reat kriminali fis-snin 70. Iżda din hija r-realtà fatta pajjiżi membri tal-Commonwealth. Il-Commonwealth jiġbor fih 53 pajjiż li għal xi perjodu esperjenzaw il-ħakma tal-Imperu Ingliż. Min fost il-pajjiżi tal-Commonwealth huma biss 12 il-pajjiżi li jipproteġu persuni LGBTI. Il-kumplament tal-pajjiżi għadhom jiddiskriminaw kontra dawn il-persuni. Din l-informazzjoni hija l-qofol tar-rapport Building a Constructive Commonwealth Approach LGBT Rights. Rapport imħejji minn żgħażagħ li għamlu parti minn the Royal Commonwealth Society u li permezz tiegħu jridu jqajmu kuxjenza qabel il-laqgħa tal-kapijiet tal-istati membri tal-Commonwealth li se ssir f'pajjiżna iktar tard din is-sena. Lewis Brooks huwa wieħed mill-awturi ta' dan ir-rapport. Jemmen li permezz tiegħu tista' ssir differenza, anke jekk mhux faċli. But the report unpacks how the Commonwealth as an institution, as a network, including civil society and 2.2 billion citizens, can help improve LGBT rights in a way that sort of is inclusive and brings the whole of the Commonwealth forward. Ix-xewqa li Malta li fl-aħħar sentejn għamlet qabżiet kbar f'dan il-qasam is-servi ta' eżempju għal pajjiżi oħra. You have a huge difference between, say, countries like Malta, for example, which is relatively progressive, with constitutional protection on the basis of gender identity, sexual orientation, and countries like Fiji that also have that constitutional protection, and South Africa. With other countries which are far more regressive. They have criminalisation of homosexuality, they have criminalisation of sort of alternative genders. Gebi Kalleja, koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement, tfisser kif il-kisbiet li saru f'pajjiżna saru għax kien hemm ir-rieda politika tal-Gvern. Rieda politika li waslet għad dħul tal-liġijiet bħal tal-Unjoni Ċivili u l-identità tal-Ġeneru. Aħna ovvjament kuntenti ħafna, ovvjament jirrifletti il-ħidma li saret matul il-sena 2014, jiġifieri huwa frott tal-ħidma li saret kemm mill-NGOs kif ukoll mill-Gvern f'dan il-qasam. Sfortunatament din ir-rieda politika ma ssibix fil-pajjiżi kollha. Donja Piggott, attivista f'dan il-qasam, tispjega kif fil-Barbados is-sitwazzjoni xejn mi faċli. Tant li ħidmieta kienet rikonoxxuta mir-Reġina Elizabeth II li se tkun qed tonora għall-attiviżmu tagħha. Well, the Caribbean countries all face a certain amount of discrimination. Caribbean LGBT people, they're all very similar. The governments, as it stands, they're not very helpful, and they've publicly, displayed measures of homophobia and anti-gay rhetoric. A lot of politicians do it quite often. So, I mean, we're facing resistance from our governments. Il-konsegwenzi huma koroħ u Piggott waqfet assoċjazzjoni biex taħdem dwar dan. Permezz tal-medja tippubblika stejjer biex iżżid aktar l-appoġġ u l-pressjoni fuq il-gvern tal-pajjiż. But yeah, so we've been doing a lot of work. We're working with young people who have been abandoned, because they're young people who have been abandoned, from their homes and they're made homeless. There's, apart from that, there are people who are jobless, young people who are jobless. There are hosts of other issues, and we get calls about suicides and stuff, on the ground, and they're very, very hurtful. Tistqar li baqgħet impressjonata għal passi kbar li għamlet Malta fi żmien sentejn. Evidenti fl-aħħar statistika minn il-Ghajn li klassifikat lil Malta fit-tielet post fejn għandu x'jaqsam drittijiet għal persuni LGBT. Definitely the President of Malta to meet the Prime Minister of Barbados, and they should talk a little bit, and they should try to talk to each other so that it can definitely affect. Because I mean, to see that a country has been so progressive in a short space of time, and a country like my own country, I mean, I love my country, but that has been so stagnant for so long.
I would love that, you know, the benefits that come out of being so progressive and to helping people and to changing laws to suit the society, because societies are not stagnant and therefore the law should not be stagnant. F'Malta twaqqaf ukoll il-Commonwealth Youth Gender and Equality Network. Network li Gulalaj Żmali iddeskrivietu bħala pjattaforma għal vuċi taż-żgħażagħ. Se jkun post biex jinstemaw l-idejat l-aktar dwar x'qed jiġri fil-pajjiżi membri tal-Commonwealth għal persuni LGBT. Hi wkoll tispjega kif pajjiżi bħal Malta jistgħu jkunu tispirazzjoni biex pajjiżi oħra jagħmlu l-ewwel passi għal ġid ta' dawn il-persuni. We are really inspired by how progressive Malta is and how the laws of Malta are, and I think that Malta has set a precedent for the Commonwealth countries on how countries can actually be more progressive and inclusive towards its young people, and the other Commonwealth countries where gay marriages and gay relationships are, and even gender identity is still criminalized. Il-ħidma ta' dawn iż-żgħażagħ mhix maħsuba li toħloq batti bekki bejn il-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth. Għal kontrarju, trid isservi ta' sors biex kulħadd ipoġġi madwar mejda u kull naħa taqsam il-ħsibijiet tagħhom biex jissaħħu d-drittijiet tal-bniedem. That you shouldn't be homophobic or you shouldn't harm LGBT people. You have to listen to that, because that's just a moral issue. If they want to talk about morals, morals is the fact that people are hurt and you're not helping. Il-bieraħ il-ħadd il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza lil dawk preżenti f'Marsa Scala ma setax jonqos illi l-enfasi taqa' fuq proġetti kbar li hemm għal pajjiżna. Se nsegwu l-punti saljenti. U jien ngħid jekk is-sawt kien tajjeb għall-impjant, is-sawt tajjeb għall-università wkoll. Jien ngħid jekk ħadd ieħor tagħkom iż-żibel aħna ħantukom il-ġid għax hekk jixraqlu is-sawt tal-pajjiż. Il-ġid, ix-xogħol illi verament jur li dawn l-inħawi tal-pajjiż mhuma xejn inqas minn inħawi oħra. Punt ta' prinċipju li wkoll hemm mandat elettorali għalih huwa li s-sawt intellgħu il-fuq. Dak biss li interessani lili. U dan l-appell tiegħi għal dawk kollha nies ta' rieda tajba li huma ġenwinament inkwetati fuq il-post tagħha jsir il-proġett. Jien l-interess tiegħi bib tiegħi huwa università oħra u università fis-sawt. L-affarijiet l-oħra kollha nitkellmuhom. Mhux problema ta' xejn, nitkellmuhom. Kap tal-oppożizzjoni ħareġ bi 3 proposti. Il-bieraħ għalilna meta saqsew il-ġurnalisti għalilhom imma dak ma kinux studjati dawk il-proposti. U dan il-kap tal-oppożizzjoni qed jammetti li jfajjar bla doċċ. Qed jgħidilna jintajt il-proposti ma studjajthomx ta' dawn il-proposti. Aħna nistudjawhom il-proposti u x'qal? L-ewwel nett ta' 3 proposti, 2 minnhom mhumiex fis-sawt. Tajjeb għandu għal-qalbu s-sawt dan ir-raġel ukoll ta' 3 proposti, 2 minnhom mhux hawnhekk ma safx Alla jbierek. Hawnhekk ħarġitlu minn moħħu. Aħna maħniex supervi u naraw kif isiru aħjar l-affarijiet. Iżda mbagħad għandi responsabilità oħra kbira. Għandi responsabilità li niddeċiedi. U jien ingħatajt il-fiduċja minnkom biex niddeċiedi, ingħatajt il-fiduċja minnkom biex nisma' u għalhekk jiena ottimista illi dan il-proġett iseħħ. Jien ottimista illi dan il-proġett nisimgħu il-kritika intejbuh, naraw kif nistgħu nġibu l-ikbar koalizzjoni possibbli magħna biex il-sawt tal-pajjiż nolluh il-fuq. Tibqa' sitwazzjoni ikkmandata mill-ftit għal ftit u ma jridux.
illi jkollna il-pluralizmu fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja. Hekk ukoll l-unika qasam fejn jidher li għandna biss monopolju hija l-università. L-uniku pajjiż fl-Ewropa kollha li għandna biss università waħda. U jien ngħid m'għandna xejn inqas minn ħaddieħor. Malta tal-monopolji spiċċat, wasal iż-żmien tal-pluralizmu fil-qasam tal-edukazzjoni universitarja wkoll. Ħdimna għalih għaliex? Għax il-fatt illi ħajkun investitur barrani, illi ħajinvesti flusu f'din l-università, ifisser li l-flus tal-Gvern Malti ħajkunu jibqgħu jmorru kollha għall-Università ta' Malta, mhux ħanċaħduha minn ċenteżmu wieħed lill-Università ta' Malta. Għandna mandat elettorali biex nagħmlu dan. Fil-programm elettorali tal-Partit Laburista hemm miktub ċar u tont illi dan il-Gvern se jkun qiegħed jara li jinfetħu aktar universitajiet ġewwa pajjiżna. Imma ma tistennix aħjar minn min kien kontra li nsalvaw l-ene Malta, minn min kien kontra li nġibu investiment barrani f'għawdex skola medika, minn min kien kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dawn il-proġetti kollha imxew qed jirnexxu u l-familji Maltin u Għawċin ħajkunu qed jgawdu mill-frott tagħhom. Nixtiequ nirringrazzjawkom tal-korrispondenza tagħkom permezz ta' l-email. Infakkarkom li l-indirizz tagħna huwa onenews@one.com.mt. Infakkarkom ukoll li għandna channel fuq YouTube u paġna fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna llejla l-kumplament tas-serata tajba.